मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में अवाम से मुलाकात की। अवामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने और उन मसाइल को हल करने के लिए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुने और उनके मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी देखे गए। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने रियासती हुकूमत से कल्लेश्वरम के जरिए आबी ज़खायर को भरने और किसानों को पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। बीआरएस के रहनुमा व साबिक वजीर हरीश राव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना हुकूमत स्विच ऑफ मोड में है। उनका कहना था कि ये बदकिस्मती की बात है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है, किसान खुशबाश हैं और तेलंगाना में कहर जैसी सूरत हाल है। हरीश राव ने कहा कि आमतौर पर कृष्णा में सैलाब का पानी जुलाई और अगस्त के आखिर में आता है, लेकिन मई में होने वाली बारिश की वजह से कृष्णा में सैलाब का पानी आ चुका है और फसलों को पानी मिलने का भरपूर इम्कान है। मोटर्स को ऑन करते हुए आबी ज़खायर, तालाब और चेक डैम को पुर करने का ये एक अच्छा मौका है, लेकिन रेवंत रेड्डी की हुकूमत फिलहाल स्विच ऑफ मोड में है। हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट जो खुश्क साली को खत्म करने के मकसद से तैयार किया गया था, रियासती हुकूमत उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रही है और बस पानी का रुख मोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट में पानी आए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब भी मोटर्स ऑन नहीं की जा रही हैं। किसानों को आबपाशी के लिए पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि ये गफलत मुजरिमाना गफलत है। साबिक वजीर ने बताया कि मेदीगड्ढा में 73,000 क्यूसिक पानी मौजूद है और अगर प्रोजेक्ट के दरवाजे खोले जाते हैं तो किसानों को वाफर मकदार में पानी मैसर आएगा। हरीश राव ने इंतबाह दिया है कि अगर मजीद ताखीर की गई और किसानों को आबपाशी के लिए पानी फराहम नहीं किया गया तो वो लाखों किसानों के साथ करनी पर ली जाएंगे और मोटर्स खोल देंगे। महकमे मौसमियात ने आने वाले 4 दिनों तक दोनों तेलुगु रियासतों के कई मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया। किसानों और अवाम को मुहतात रहने की ताकीद की। महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिनों तक दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया है। शुमाली तेलंगाना में कम दबाव की वजह से 6 ta 9 जुलाई मुतादिद अजला जैसे कि आदिलाबाद, कोमराम भीम, निर्मल, मंशियाल, निजामाबाद, जगतियाल, पेदापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्रादरी, कोत्तागुड़म में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, कोमराम भीम, निर्मल और मंशियाल में भी कुछ मुकामात पर 150 ta 220 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। मारूफ माहिर मौसमियात ने मुतनब्बा किया है कि कुछ इलाकों में सैलाब का भी खतरा है। लोगों और किसानों को मुहतात रहने का मशवरा दिया गया है। शुमाली तेलंगाना के दीगर अजला में तेज हवाओं के साथ औसत बारिश का इम्कान जताया गया है। अगले 3 दिनों में रंगारेड्डी, नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल, महबूबनगर, वनापर्ती और जोगुलांबा गढ़वाल में कई मुकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 6 जुलाई को हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात पर तेज हवाओं के साथ हल्की ता औसत बारिश होगी। 7 और 8 जुलाई को हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ हल्की ता औसत बारिश की पेशकयासी की गई है। तेलंगाना जागृति की सदर व बीआरएस एमएलसी के कविता ने टैंकबंड पर मुनक्किद एकलव्य जयंती की तकरीबात में हिस्सा लिया। एकलव्य जयंती तकरीबात टैंकबंड पर मुनक्किद हुई कि कविता ने एकलव्य की यौम पैदाइश तकरीबात में हिस्सा लेते हुए उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज पेश किया। सहाफियों से बात करते हुए बीआरएस एमएलसी ने मुतालबा किया कि हुकूमत केसीआर के जरिए शुरू किए गए एकलव्य भवन की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। कि कविता ने याद दिलाया कि केसीआर ने एरुकला तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए एक स्कीम मुतारिफ करवाई थी, जिसे कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद बंद कर दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उस स्कीम को मजीद बेहतर बनाए ताकि 50,000 अफराद को फायदा पहुंच सके। उन्होंने तमाम लोगों पर जोर दिया है कि वो एरुकला कम्युनिटी की सियासी तरक्की के लिए काम करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर 500 करोड़ रुपए की लागत से एरुकला कॉरपोरेशन
कायम करें। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तिराक से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 30वां एडिशन मुनक्किद किया गया। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तिराक से 6 जुलाई को मुल्क भर में 6000 मुकामात पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 30वां एडिशन मुनक्किद हुआ। एक रोज़ा तकरीब में 50,000 से ज़ायद अफराद हिस्सा ले रहे हैं जो आलूदगी और मोटापे से पाक हिंदुस्तान के लिए पैदल सफर कर रहे हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर मनसुख मांडविया ने दिसंबर 2024 में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मुहिम शुरू की थी, जिसका इनेकाद मुल्क भर में 1000 मुकामात पर किया गया है। हर हफ्ते 50,000 से ज़ायद अफराद इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। साइकिल सवार इंडिया गेट से हेक्सागन के गिर्द चक्कर लगाने के बाद मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम वापस जाने से पहले कर्तव्य पथ पर विजय चौक पहुंचे। आपको बता दें कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल आहिस्ता आहिस्ता एक अवामी तहरीक बनती जा रही है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में तमगा जीतने वाली रेसलर हिना बेन, मनीषा नीलम और सारिका ने भी हिस्सा लिया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से स्विफ्ट वुमेन एक्शन टीम मुतारिफ करवाई गई है, जो कि शहर में मुनक्किद होने वाले बड़े प्रोग्राम्स और त्योहारों के दौरान खिदमात अंजाम देंगी। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शहर में पहली मरतबा स्विफ्ट वुमेन एक्शन टीम मुतारिफ करवाई गई है। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने टीम का आगाज किया। आपको बता दें कि टीम में 35 खवातीन मुलाजमीन पुलिस शामिल हैं, जिन्हें खुसूसी तरबियत दी गई है। ये टीम एहतजाजी धरनों, रैलियों और दीगर एहतजाज के दौरान खवातीन मुजाहिरीन को काबू में रखने के लिए तश्कील दी गई है। शहर में मुनक्किद होने वाले बड़े प्रोग्राम्स और त्योहारों के दौरान भी इस टीम की खिदमत हासिल की जाएंगी। 2 माह की खुसूसी तरबियत के बाद इस टीम को मुतय्यन किया गया है। ये टीम अपनी वर्दी में पहली बार तेलंगाना सेक्रेटरीट के सामने तैनात देखी गई। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने गंगानगर में सवारी बीबी के अलम के रास्ते पर अवाम में मशरूबात तकसीम किए। यौम आशुरा के मौके पर पुराने शहर में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया। अलावा बीबी दबीरपुरा से बीबी के अलम की सवारी निकाली गई। इस मौके पर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने गंगानगर में लोगों में मशरूबात तकसीम किए। तेलंगाना हुकूमत ने सऊदी अरब में सड़क हादसे में जख्मी होने वाले निजामाबाद के साकिन को तेलंगाना वापस लाने के इक़दाम किए। 23 साला साई बाबा को इलाज के लिए निम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले के साकिन साई बाबा सऊदी अरब में एक संगीन हादसे का शिकार हो गया था। उसकी गाड़ी टायर फट जाने की वजह से उलट गई थी, जिसके सबब उसके सर पर शदीद चोट आई थी। साई बाबा के अफराद खानदान ने मदद के लिए प्रजा भवन में तेलंगाना के प्रवासी भारतीय विंग से राब्ता किया, जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने सऊदी में हिंदुस्तानी सिफारतखाने और सऊदी हुकाम के साथ उसकी सर्जरी के लिए राब्ता किया और उसे वापस तेलंगाना लाया। इतवार की सुबह TPCC NRI सेल के कन्वीनर बोजा अमरेंदर रेड्डी और वाइस चेयरमैन भीम रेड्डी ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर साई बाबा का इस्तकबाल किया। साई बाबा को इलाज के लिए निम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना के GAD NRI विंग की जानिब से निम्स अस्पताल इंतजामिया को एक मकतूब भी भेजा गया है, जिसमें साई बाबा की मुफ्त तिब्बी देखभाल की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के शजरकारी प्रोग्राम के लिए प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी के बोटानिकल गार्डन में रात देर गए दरख्त काट दिए गए। तलबा ने शदीद एहतजाज किया। ज़राए ने बताया कि PJTAU के बोटानिकल गार्डन में आधी रात को दरख्तों की कटाई के बाद तलबा ने शदीद एहतजाज किया और इस कार्रवाई का मवाज़ाना कांचा गच्ची बौली जंगलात की कटाई के तनाज़े से किया। तालिब इल्मों का इल्ज़ाम है कि शजरकारी मुहिम से पहले बड़े पैमाने पर
درخت کاٹ دیے گئے، جبکہ یونیورسٹی کا ادعا ہے کہ صرف نقصان پہنچانے والے درختوں کو ہٹایا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یونیورسٹی کیمپس میں رات کے اندھیرے میں کم از کم 20 بلڈوزر لگائے گئے تاکہ درختوں کو ہٹایا جا سکے اور پیر کے روز وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ذریعے شروع کی جانے والی شجرکاری مہم کے لیے زمین کو ہموار کیا جا سکے۔ زمین کو صاف کرنے کے لیے بھاری مشینری استعمال کی گئی تھی، جس کے کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ جیسے ہی یونیورسٹی کے کیمپس میں بلڈوزر لگائے گئے، ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ کی ایک بڑی تعداد بوٹینیکل گارڈن میں جمع ہو گئی اور احتجاج کیا۔ طلبہ نے نعرے بازی کرتے ہوئے سوال کیا کہ رات دیر گئے درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں۔ طلبہ کی تعداد میں اضافے اور احتجاج میں شدت آتے دیکھ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔ طالب علموں نے کہا ہے کہ پولیس نے انہیں ہاسٹل کے کمروں سے باہر نکلنے سے روک دیا۔ طلبہ کا الزام ہے کہ درختوں کو کاٹنے اور زمین کو ہموار کرنے کے پیچھے یونیورسٹی، HMDA اور محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کا ہاتھ ہے۔ یوم عاشوراء کے موقع پر پرانے شہر میں تاریخی علم بی بی کا جلوس نکالا گیا۔ بی بی کے علم کے جلوس کے ہمراہ کئی ماتمی انجمنوں نے ماتم کا نذرانہ پیش کیا۔ 10 محرم کو یوم عاشوراء کے موقع پر حیدرآباد میں تاریخی بی بی کے علم کا جلوس نکالا گیا۔ علاوہ بی بی دبیر پورہ سے علم مبارک کا جلوس لکشمی ہتنی پر نکالا گیا، جسے کرناٹک سے منگوایا گیا ہے۔ ہتنی کے ساتھ میڈیکل ٹیم اور مہاوت بھی موجود رہے۔ جلوس دبیر پورہ، شیخ فیض کی کمان، یاقوت پورہ دروازہ، اعتبار چوک، کوٹلہ علی جاں چوک، میدان خان، تاریخی چار مینار، گلزار ہاؤس، پنجشاہ، اعتبار چوک، منڈی میرالم، زہرا نگر، پرانی حویلی، دارالشفا، کالی قبر سے مسجد الہی پر اختتام کو پہنچے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ چادر گھاٹ پر موسیٰ ندی کے کنارے علم مبارک ٹھنڈے کیے جائیں گے۔ بی بی کے علم کے جلوس کے ہمراہ کئی ماتمی انجمنیں بھی موجود تھی، جو نوحہ خوانی کرتے ہوئے ماتم کا نذرانہ پیش کر رہی تھی۔ بی بی کے علم کے جلوس کو راستے میں کئی مقامات پر مختلف گوشوں سے ڈھٹی پیش کی گئی۔ چار مینار پر کمشنر پولیس CV آنند نے سٹی پولیس کی جانب سے ڈھٹی پیش کی۔ پرانی حویلی پر خانزادہ نظام کی جانب سے علم مبارک پر ڈھٹی پیش کی گئی۔ دارالشفا چوراہے پر مختلف سیاسی و سماجی قائدین کی جانب سے علم مبارک پر ڈھٹی پیش کی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ سٹی پولیس کی جانب سے تاریخی علم بی بی کے جلوس کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس گزرنے کے راستوں پر اضافی پولیس دستے متعین کیے گئے۔ جلوس پر پولیس کے اعلیٰ عہدیدار کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایمبولینس گاڑیوں کا بھی نظم کیا گیا ہے۔ یوم عاشوراء کے ضمن میں تاریخی بی بی کے علم کے جلوس کے موقع پر پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں دوپہر 12 بجے سے رات 10:30 بجے تک ٹریفک تحدیدات بھی عائد کی گئی۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت عامہ اور خاندانی بہبود نے مانسون کے دوران شہریوں کو موسمی بیماریوں سے بچنے اور اپنی حفاظت کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ محکمہ صحت عامہ اور خاندانی بہبود نے ایک ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی، جس میں لوگوں سے مانسون کے دوران پھیلنے والی بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھنے کو کہا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے چونکہ آنے والے 4 دنوں تک تلنگانہ کے مختلف مقامات پر بارش کا امکان جتایا ہے، ایسے میں محکمہ صحت عامہ اور خاندانی بہبود نے لوگوں سے کہا ہے کہ مسلسل 4 دنوں تک بارش کی وجہ سے ماحولیاتی درجہ حرارت میں کمی ہوگی اور نمی میں اضافہ ہوگا اور مختلف وائرل انفیکشنز پھیلیں گے۔ مچھروں کی افزائش کی وجہ سے ڈینگی، ملیریا اور چکن گنیا جیسی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، لہٰذا لوگوں کو مانسون کے دوران صحت مند رہنے کے لیے تجاویزات پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے۔ اپنے گھروں کے آس پاس صاف صفائی رکھنے، پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے اور ابلا ہوا پانی پینے، بوتل بند پانی کا استعمال کرنے، بار بار ہاتھ دھونے کو کہا گیا ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے اور بازاری کھانوں سے پرہیز کرنے، کھلے میں فروخت کیے جانے والے پھل، چاٹ اور مشروبات وغیرہ کا بھی استعمال کرنے سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ موسم برسات کے دوران پھیلنے والی وائرل بخار یا پھر انفلوئنزا وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے تازہ اور گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں۔ انفیکشن سے بچنے کے لیے بار بار
ہاتھ دھوئیں۔ اگر کسی شخص کو فلو جیسی علامات یعنی بخار، سر درد، گلے میں خراش یا پھر جسم میں درد وغیرہ ہو تو ویسے شخص کو فوری قریبی سرکاری طبی مرکز سے رجوع کرنا چاہیے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے چار مینار پر بی بی کے علم کے جلوس پر ڈھٹی پیش کی۔ یوم عاشورہ کے موقع پر علاوہ بی بی دبیر پورہ سے بی بی کے علم کی سواری نکالی گئی جو کہ شیخ فیض کمان، یاقوت پورہ دروازہ، اعتبار چوک، کوٹلہ عالیجہ سے گزرتے ہوئے تاریخی چار مینار پہنچی۔ بی بی کے علم کا جلوس چار مینار پہنچنے پر حیدرآباد کے پولیس کمشنر سی وی آنند نے سٹی پولیس کی جانب سے بی بی کے علم کے جلوس پر ڈھٹی پیش کی۔ ان کے ہمراہ ساؤتھ ویسٹ زون کے ڈی سی پی کے علاوہ دیگر پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،